अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। आज का जो उन्वान है हमारा नौहिरा शेख आपा, इसलिए इनका वीडियो बनाना ज़रूरी समझा हूँ कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि अल्लाह ताला आपा को जो है बहुत सारे सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा था। तो आदमी को जो है अल्लाह ताला बहुत सारे सलाहियतें अता फरमाता है। अल्लाह ना करे कि कोई भी उन सलाहियतों को गलत इस्तेमाल ना करे। जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके नताइज भी गलत निकलते हैं। तो इसलिए जो है मैं कुछ आपा के बारे में जानता हूँ, इसलिए उनके मुतालिक कुछ बातें आप हजरात की खिदमत में। तो कहानी शुरू होती है, आपा जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला के तिरुपति के करीब कल्लूर गांव में आप पैदा हुए हैं, वहां के रहने वाले हैं। तो उसके बाद जो है उनकी तालीम पुंगनूर मदरसा आयशा निस्वान में कुछ सालों के लिए होती है। तो आप जो है इतने ज़हीन थे कि कोई भी बात सुन लेते, कोई भी सबक याद कर लेते तो बहुत अच्छा उनके दिल दिमाग में बिठा देते थे। अल्लाह उनको सलाहियत अता फरमाया था। तो फिर उसके बाद वो सलाहियतों के साथ में उनको एक जिम्मेदारी दी गई और वो जिम्मेदारी के तहत एक मदरसा भी शुरू करे। कहाँ? तिरुपति में पीपी चावड़ी, पेद्दापीर्ला चावड़ी में एक मदरसा औरत बच्चों का शुरू करे। शादीशुदा थे आपा। उनके शोहर का नाम आली बाबा। तिरुपति के मार्केट के अंदर तरकारी के टमाटर का व्यापार करते थे। आपा को जो है 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों बच्चे आम्बूर के मदरसे में रफीकुल उलूम में हिफ्ज के लिए गए थे और लड़की को जो है तिरुपति के अंदर मछलियों का व्यापारी एक मोहम्मद कुट्टी साहब थे केरला के, उनके लड़के को दे करके शादी करे। यहां तक तो अच्छा था, मदरसा चलता था। तो फिर आपस में मियां बीवी में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। क्या अंदरूनी मामलात को हम नहीं जानते कि ऐसे हालात बन गए कि उनका तलाक हो गया। तलाक हो जाने के बाद आपा जो है वो मदरसा छोड़ करके चले गए और जा करके दूसरा मदरसा दूसरी जगह खोले। तो फिर उसके बाद तिरुपति के एक मुकीम रहमत पीर साहब, उनका नाम, उर्दू मुंशी रिटायर्ड, उनके साथ उनका फिर से निकाह हुआ और दोनों मिलकर के मदरसा चला रहे थे। जब तक आपा जो है अहले सुन्नतुल वल जमात में थे। तो फिर धीरे धीरे आपा क्या करे कि अहले हदीस की तरफ चले गए। वो उनकी मर्जी है, कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो उसके बाद पता चला कि रहमत पीर साहब से भी तलाक हो गया उनका। उसके बाद जो है धीरे धीरे यहां तक पहुंच गए कि टीवी चैनल खोले और सबसे पहला उनका जो बयान था यूट्यूब के ऊपर, वो जुनैद जमशीद साहब जो मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले हैं, जिनके नाते बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनके नाते मशहूर है, पाकिस्तान के हजरत हैं। तो उनके बारे में आपा ने एक क्लिप छोड़े। क्या बोल के कि जुनैद जमशीद साहब जो है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ गुस्ताखी करे हैं, ऐसा बयान करे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कर को आपा जो है उनके बारे में एक वीडियो बनाई। जरा आप सुन सकते हैं ये वीडियो। तेरे गर्दन की शारक काट देंगे, तुझे अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ जुनैद जमशीद साहब इतनी सी हदीस में इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी एक्टिंग, इतने इल्जामें दे रहे हैं। तो सोचो अगर घंटे की तकरीर हो तो कितने इस्लाम पे इल्जामें होंगे। अब से यहाँ से चेक करके वीडियोस को जो है आप अमल करने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि कौन सा आलिम बोल रहा है, कौन सा बच्चा बोल रहा है, मगर बात कहाँ से लेके आके बोल रहा है, क्या दलील से बोल रहा है,
کیا بے دلیل سے بول رہا ہے. میں اس بات سے گزارش کرتی ہوں. تو ناظرین، آپ نے سنا ہے آپا کی تقریر، اور کتنا جو ہے آپ نقاب کے اندر، برقعے کے اندر آپا تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے صلاحیت عطا فرمایا تھا کہ بڑی اچھی مقررہ تھے آپ. جب تقریر کرتے تھے تو سننے والے 5 لہجے اگر سنیں گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جانا. ایسی جو ہے اعلیٰ درجے کا بیان ہوتا تھا ان کا. تو یہ جو ہے جنید جمشید صاحب کے بارے میں کچھ اس وقت میں ہو گیا تھا، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی ہوا. وہ کیا لوگ جو ہے ان کو بہت ستائے، کہ وہ بھی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے. شاباش. تو ناظرین، باوجود اس کے کہ آپ جو ہے میڈیا کے ذریعے سے سب کو، ساری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے ہیں اور معافی بھی مانگے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے سب سے آپ معافی مانگے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. تو آپ جو معافی مانگ رہے تھے اس وقت میں ویڈیو بنائے تھے، وہ بھی دیکھیے آپ. ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ ایسی انتہائی نامناسب باتیں کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں. میری غلطی ہے، اور وہ غلطی میری جہالت کی وجہ سے ہے، میری کم علمی کی وجہ سے ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر. تو دوستو، آپ نے سنا ہے کہ حضرت جو ہے کتنے درد کے ساتھ، غم کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کے معافی مانگے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے. وہ تو بس اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کا سوال جواب اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ادھر ہمیں دیکھنا نہیں ہے. بہرحال بات میں بات آئی تو یہ بھی جو ہے ایک غم بھرا داستانہ ان کا یاد تازہ ہو گیا. تو دوستو چلیے آگے چلیں. تو آپا جو ہے ایسے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے گئے. پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے ہوا کہ اتنے بڑے امیر بن گئے، اتنے بڑے 16 کمپنیز کے آپ جو ہے سی او بن گئے. اس میں مین کمپنی جو ہے وہ ہیرا اینڈ گروپس. ہیرا اینڈ گروپس میں گولڈ بھی ہے، بہت کچھ ہے. انویسٹر بہت سارے آدمیوں کو وہ جو ہے جا کر کے سمجھائے ہیں، بولے ہیں، کرے ہیں، کیا کچھ کرے ہیں معلوم نہیں ہے، کہ لوگ ان کے اوپر اعتبار کرنے لگے، بھروسہ کرنے لگے. بس یہ کہتے گئے کہ انٹرسٹ فری منافع. اسے انٹرسٹ مت سمجھو، بیاج سود مت سمجھو، یہ منافع ہے. منافع، اتنا منافع کہ لوگ بیچارے کیا کریں گے کہ جائز طریقے سے آ رہا ہے تو اس کی طرف سب کی نظر جاتی ہے. اور اتنے بڑے جو ہے مالک ہیں کمپنیز کے. آپ کا جو ہے یوٹیوب کے اندر اتنا چرچا ہو گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگ مجبور ہو گئے تھے آپا کے اوپر اعتبار کرنے پہ. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ ایک جائز طریقے سے جو ہے دھندا ہو رہا ہے، تو ایک طرف مسلمان ہیں، آپا ہے، عورت ہے، تو ان کے ساتھ ان کے طرف سے آنے والے بھی ہمارے اپنے آدمی، کہ ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے درمیان میں رہنے والے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ان کے جتنے بھی لوگ آتے تھے ہمارے پاس، وہ سب کے سب جو ہے ان کے طرف سے آنے والے ہمارے جانی پہچانی لوگ ہیں. تو انہوں بولتے تھے کہ آپ اچھے ہیں، پیسے آ جائیں گے. تو جتنے لوگ پیسے ڈالتے گئے، شروع میں پیسے آتے گئے، ایک دوسرے کو بول لیتے یہاں تک ہو گیا
کہ کچھ لوگ بولتے ہیں 500 کروڑ، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 50,000 کروڑ، اللہ عالم۔ اتنے پیسے غریبوں کے، جو بزرگ حضرات تھے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے لوگ، نوکری کر کر کے ریٹائرمنٹ کے جتنے پیسے تھے پورے پیسے لا کر کے آپا کے حوالے کر دیے، کمپنی کے حوالے کر دیے کہ کچھ پیسے آئیں گے، بڑھاپے میں ہمارے لیے سہارا بن جائے گا، یہ سوچ کر کے پورے پیسے انویسٹ کر دیے۔ کتنے لوگ ہمارے جانے پہچانے لوگ پیسے ڈال دیے لا کر کے۔ اب کچھ دن تک پیسے آتے گئے، اس کے بعد سے کہانی شروع ہو گئی، ڈرامہ شروع ہو گیا۔ بولے کہ یہ مہینہ نہیں ہے، اگلے مہینے میں پیسے آئیں گے۔ وہ بولے کہ کچھ ہو گیا ہوگا، اتنا بڑا کمپنی ہے بھائی، ہم 2 مہینے 3 مہینے لیے ہیں، دیے ہیں برابر، آگے چل کے دیں گے۔ یہ سوچ کر کے لوگ کیا کرے کہ صبر کرتے گئے کہ صبر کی انتہا ہو گئی، کورٹ کچہری تک بات چلے گئی، 1-2 آدمی جا کو ان کے اوپر کیس رکھے تو FIR درج ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ معاف فرمائے کہ ہزاروں کے لوگ باہر پڑ گئے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جو مظلوم تھے وہ کیا، پہلی بات یہ سنیے آپ کہ کیا بول کے انہوں پیسے انویسٹ کراتے ہیں، ذرا اس لڑکی کے زبان سے سنیے کہ وہ بچی جو ہے ہمارے اپنی درمیان کی بچی ہے، ہماری اپنی بچی ہے، ان کے لیے کچھ تنخواہ مقرر کر دیے ہوں گے، تو یہ بچی بھی جو ہے ان کی طرف سے آ کر کے پیسے وصول کر رہی تھی۔ تو وہ بچی کیا کہتی ہے، ان کو یہ سبق دیا گیا ایسا بولو تمہیں کہ صرف ڈائیورسفیکیشن ضروری ہے کیونکہ پروفٹ زیادہ آیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا سکے۔ بتانا تو یہ چاہیں گے کہ اگر اپنے آپ میں بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ میں بھروسہ ہے تو انویسٹ کیجئے، ورنہ پھر مت کیجئے۔ اللہ اکبر، سنے ہیں وہ بچی بولتی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو پیسے رکھو اس میں، تو ان کے کمپنی میں پیسے انویسٹ کرے تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، نہیں تو نہیں۔ کیسی باتیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اللہ معاف فرمائے کہ کیا کریں گے، اپنی انگلی اپنی آنکھ، الزام کس پر دیں گے۔ 90 پیسے لوگ مسلمان لگائے ہیں اس میں، مسلمانوں کا پیسہ انویسٹ ہوا ہے، وہ کدھر چلا گیا کہاں چلا گیا معلوم نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں بہت سارے مظلوم اللہ معاف فرمائے، یہاں تک کہ دیکھو سنو ان کے زبان سے ان کا درد بھرا ایک داستانہ سنیے، ان کا درد بھری آواز کیا کیا بولتے ہیں وہ لوگ۔ Victim, she given a complaint in Humayun Nagar police station and for the modesty of the woman once. تھے کہ گولڈ ہمارا واپس کرو نوہیرا دیدی بول کر لکھے ہم لوگ، آپ کے پاس ہمارا پیسہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہوں گا، لیکن گولڈ تو ہے نا ہوگا کہ نوہیرا شیخ اپنا ہارڈ ڈسک پورا میٹ دیے، اور کیا بول رہی ہے کہ ہارڈ ڈسک کوئی پروف نہیں ہوتا، پھر بولتی کہ بینک کوئی پروف نہیں ہوتا، تو پروف کیا رہتا اماں؟ یہ چیٹر کی باتوں کو آپ سمجھیے۔ Hira Sheikh. Now Hira Sheikh, Managing Director of Hira Group of Companies, last few years lo thousands of investors, depositors, common public ki వేరే స్కీమ్ ద్వారా స్కీమ్ ద్వారా చీట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 160 బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో హ్యూజ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. నిన్న ఢిల్లీలో ఒక CCS టీమ్ ఆమెకి ఢిల్లీలో अरेस्ट జరిగింది. नोहरा शेख, आपसे गुजारिश है, हम मजलूम हैं, हमारे पैसे अटके हुए हैं, हम नॉन कंप्लेनर्स हैं, विड्रॉल वाले हैं, नॉन विड्रॉल वाले हैं, कंटिन्यू वाले हैं, इनका फैसला करो और ज़रूर मिलेगा। ये और बात है कि अब तक जो है इन्वेस्टर्स में से 500 लोगों की मौत हो गई, जिनको दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, ऐसे भी लोग इन 500 लोगों। तो दोस्तों आपने सुना है कि आखिर में जो बोलते हैं कि इन्वेस्टरों में से 500 लोगों की मौत हो गई है। यही बस चिंता फिक्र, दिल का दुखड़ा, दिल की तकलीफ के इतने पैसे हम लगा दिए हैं, ये मामला जाकर के कोर्ट में फंस गया है, ये पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बच्चियों की शादियां करना है, बच्चों की जिंदगियां सेट करना है,
बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। यहां तक कि वो जो एक जर्नलिस्ट साहब बोलते हैं कि इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 500 आदमी इन्वेस्टरों में से उनका इंतकाल भी हो गया। तो ये किसके साथ, कौन धोखा दे रहा है, कौन धोखा खा रहा है। आपा तो बोले थे कि ऐसे लोगों के बातों में मत आओ, सोच समझ को कदम उठाओ, कुरान हदीस की दलीलां देने वाले। इतने सब सारे लोगों का जब पैसा हड़प करने के लिए आप आगे बढ़े, जरा सोचना चाहिए था। अब किसको कौन पूछेंगे, क्या बनेगा आखिर हमारा। तो इनका पैसा कहां गया, कैसे आएगा, आखिर आएगा क्या नहीं आएगा, कि कौन किसको क्या बोलेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक दर्द भरा दास्ताना एक दो आदमी का नहीं, बेहिसाब लोगों का है कि उनका कौन सुनेगा। अभी 2024 की बात, 2024 की बात, जनवरी 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरी सुनवाई होने वाली थी, नहीं हो पाई। फिर 2 तारीख को पेंडिंग पड़ गया, वायदा हो गया। अब फिर 2 तारीख को होगा या नहीं होगा, उसके बाद और आगे चलेगा, कोई नहीं जानता। क्या बनने वाला है किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे धोखे में ना आए। कोई कहता है कि इंटरेस्ट फ्री मुनाफा है। भाई, ये कैसी बात है कि अपने आप पे हम भरोसा नहीं करते, अपने बच्चों पे जो है लाड़ प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन 100 रुपए 200 रुपए मांगते हैं तो सोच समझ करके देते हैं। बच्चों को देने में आगे पीछे होते हैं, घर के खर्चे आगे पीछे कर लेते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, आपा की कंपनी में इन्वेस्टर है, वो भी यहां तक कि घर के अंदर के सामान बेच करके वो पैसा डाले हैं। घर में सामान रहेगा तो क्या मिलेगा, तो घर के सामान भी बेच करके वो ले जाकर के पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा भी सोचने वाले, जब हम इतना पैसा लगा देते हैं, तो जब ऐसा जो है किसी के जो है शक्ल सूरत पे, उसकी दीनदारी पे भरोसा करके किसी के ऊपर एतबार ना करें। तो इसके लिए दोस्तों कि सोच समझकर कदम उठाएं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो मौके की ताक में हैं कि पता नहीं आपा सही है या गलत है, मैं तो फैसला नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ में जो लोग हैं वो तो भी रिहा हैं, उनको पता नहीं किसके पास ये पैसा फंसा हुआ है। आपा अल्लाह आलम क्या होगा क्या नहीं होगा। एक औरत के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अच्छे अच्छे लोग जो है इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते। यहां तक कि आपा क्या करे कि पैसे की गर्मी में कर्नाटक के अंदर चुनाव भी लड़े, इलेक्शन में भी खड़े हो गए, 224 आदमियों को उतारे अपने तरफ से कैंडिडेट, पूरे के पूरे हार गए, कोई एक भी जीता नहीं है। लेकिन पैसे पता नहीं कितने खर्चा हो गए हैं, कहां से लाए इतना पैसे। ये सब पैसे उन मजलूम लोगों के हैं। तो दोस्तों, हमारे पास हम जो पैसे कमाते हैं, ये एक रुपया भी बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत करें। दुनिया में पैसा, आखिरत में नेकी। दुनिया में पैसे के बगैर कोई काम नहीं चलेगा, आखिरत में कोई नेकी के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। तो आज की एक बात थी कि लोगों के जहनों में है कि इसके ऊपर पैसे आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारे आदमी मुझे पूछते थे कि हजरत कैसा करेंगे, पैसे हम बहुत पैसे लगा दिए हैं, बहुत पैसे लगा दिए हैं। 8 तारीख को दुआ करो कि आखिरी सुनवाई हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि वो 8 तारीख आई भी, चले गई भी, लेकिन फिर 22 तारीख को डाले हैं। तब क्या होता नहीं होता अल्लाह बेहतर जाने। हम सब दुआ करें कि उन लोगों के पैसे जल्द से जल्द उनको वापस पहुंच जाए। कि पता नहीं कितने लोग कितने परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की मजदूरी कमाई सब कुछ उसमें लगा दिए हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे धोखों से हर मुसलमान को अल्लाह बचाए और अल्लाह तबारक व तआला हर एक की मदद फरमाए। वो लोग जो पैसे लगाए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनके पैसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए हम सब दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।